Yan, mga idol. Ay, bubunot na niya bro. Yan, idol. Tapasan natin guys, oh. Guys, panggataan namin bukas piyesta. Guys, puta. Sinukmani guys. And guys, huwag natin kalimutan mag-follow, mag-share, subscribe sa ating YouTube channel. Yan. Lagi natin magsuportahan guys. Thank you guys. Yan. Maraming salamat. Yan, thank you. Follow, like, and share, subscribe sa ating YouTube channel. Yan, para lahat tayo active sa upload ko pang ibang mga videos. Thank you.